Hello everybody. Today we'll see part 17 of Excel VBA video. Last time तुमका फॉर्मॅटिंग सेल्स कशे करप ते सांगिल्ले. आज आमी बॉर्डर कलर आणि अलाइनमेंट कशे करप ते पळोवया. So I'll switch to Excel VBA. So this is what we had done last time. आता फक्त फॉर्मॅटिंग सेल करतना आमचो बॉर्डर कलर जायनाशिल्लो. द रिजन इज वी हॅड यूज दिस वर्ड इंटेरियर. इंटेरियर घेवप ना हांगा, जस्ट डायरेक्ट डॉट बॉर्डर्स एस जाय हांगा, डॉट कलर आनी बॉर्डर कलर आमकां ब्लू मेळटलो. जशें आमी फॉन्ट कलर कशें घेता, डॉट फॉन्ट डॉट कलर. बॅकग्रावंड कलर घेवपाक डॉट इंटेरियर डॉट कलर, तशें बॉर्डर्साक डायरेक्ट बॉर्डर्स डॉट कलर. हांगा इंटेरियर वर्ड बाय मिस्टेक आमचो उरिल्लो ते दीस. So now let's see border color blue येताले. So just click on formatting cell. Here you can see border color is blue. Now this is done for A1 to A5 border color. Okay, now we'll see about the alignment. I'll just put this under comment. And before that I will like to take one button which will allow me to clear all the formats directly. So I'll just take one button here, clearing the formats of the selected cells. So we'll just say properties and type say btn c for clearing, and here clear you can't give the same name. CLR1 I'll say, and here I'll say clear formats. So now I will code that button. Selection dot clear formats. So कितें जातले, जे आमी सिलेक्ट करता सेल त्यांचे फॉर्मॅट क्लियर जातले. सो लेट्स ट्राय दॅट. सपोज हांवें हें इतले सिलेक्ट केले सपोज एंड क्लियर फॉर्मॅट म्हटले. सो आय विल गेट ऑल द फॉर्मॅट्स क्लियर्ड. सो सिलेक्शन म्हणजे कितें ते लास्ट टायम आमी पळयला, रायट. सो दिस इज नाव नॉर्मल टेक्स्ट वॉट यू कॅन सी. सो नाव वील सी अबाउट अलाइनमेंट. अलाइनमेंट कशें करप. सो हियर अगेन आय विल टेक सिलेक्शन ओन्ली. हे बाकी सगळे आमी सद्या कमेंटान घातला, जे आमी ऑलरेडी लास्ट टायम पळयला हाव इट इज डन. सो आय विल यूज विथ. आय होप यू रिमेंबर वॉट इज विथ. वेन समथींग इज कॉमन यू डोंट हॅव टू रिपीट, लायक हियर रेंज A1 डॉट फॉन्ट डॉट नेम. हे आमी परत परत जे रिपीट करताले ते आमी हांगा फुडें पळयला न्ही, हाव वी हॅव डन इट. with selection dot font हांगा जे example आसा ते. So there what we have done, with selection dot font dot name Cambria dot size. So जे repeatedly जाता ते आमी with and with यूज करू शकता. तशें हांव हांगा आतां यूज करता with selection. Okay, I will not say dot font here because everywhere you are not going to use dot font. So with selection आणि end with, and त्याच्या मदीं I want alignment. So first we will take horizontal alignment. You know in Excel or even in Word table and दोन तरेचे alignment असता, horizontal आणि vertical. Horizontal left, center आणि right, whereas vertical top, middle आणि bottom. So horizontal alignment is equal to अशें दिवप. horizontal म्हणजे आता सपोज म्हाका सेंटर जाय जाल्यार Excel center अशें दिवप. Now what is the meaning of this horizontal alignment आसा ते सेंटर जातले. जशें आमी VB येल्लो, VB ग्रीन, VB कॉन्स्टंट दिता तशें ते व्हॅल्यू जेन्ना आमी दिता तेन्ना वर्ड दोन लेटर एक्सेल म्हणून यूज करता आमी, आनी मागीर कितें ते अलाइनमेंट दिता. डायरेक्टली वी कांट से सेंटर एज सच. सो तशेंच वर्टिकल अलाइनमेंट करपाक मेळटा. वर्टिकल अलाइनमेंट इज इक्वल टू इफ आय वॉन्ट टॉप, एक्सेल टॉप दिवचें पडलें. Now there is one thing that you have to do here is dot घालपाक जाय. कित्याक how we do it, like for example here dot font dot name property जेन्ना आमी कित्याची सेट करता थंय मदीं डॉट येतलो. सो तो डॉट आमी हांगा
दिवपाक जाय. डॉट कॅनॉट बी गिवन हियर एट द एंड, इट हॅज टू बी हियर. So now let's see. Suppose now if I select this, it is for selection, no? So I'll only take 4 cells आणि हा फॉर्मॅट म्हणटा. सो कितें जालें, अलायनमेंट टॉप जालें आनी सेंटराक आयलें. यू कॅन सी हियर, हांव जर रो हायट मातशी वाडयता जाल्यार तुमकां कळटा हे टॉप आसा म्हणून. ओके, so this is how you can change the alignment. Also if you want other things to be done like name, font name बी करूं जाय जाल्यार सुद्दां थंय करूं शकता. सो एकात विथ एंड विथान बाकीचे सुद्दां जर तुमकां सेट करपाक जाय जाल्यार आय कॅन सी हियर डॉट फॉन्ट डॉट नेम इज इक्वल टू से नेम ऑफ द फॉन्ट आय विल टेक फोर्टे. इफ आय वॉन्ट से डॉट कलर इंटेरियर background color, I mean dot color is equal to say yellow, VB yellow, sorry, or here sorry RGB you have to use RGB, and we'll have to check out the different combinations of color, but right now I will take 0 green घेता 255 आणि 0. so मदलो जो कलर आसा तो ग्रीन, RGB ग्रीन आणि ब्लू इंटेरियर कलर जालो. तशेंच बॉर्डर जाल्यार बॉर्डर घेवं येता, सायज फॉन्टाची ती घेवं येता. सो रायट नाव वील ओनली ट्राय दीस मच एंड चेक आउट. आय हॅड सिलेक्टेड ओनली 1 सेल, सो हाजेच पयलें न्ही तुमी फॉन्ट चेंज जाले, बॅकग्रावंड ग्रीन जालो. सो तशें सपोज हांवें हें सिलेक्ट केलें आनी फॉर्मॅटींग सेल म्हटलें, यू वील गेट फॉर्मॅटींग डन फॉर दीस सेल. सिलेक्शन म्हणजे जे सिलेक्ट करता ताकाच ते अप्लाय जातले. सपोज म्हाका हांचे फॉर्मॅटींग काडूं जाय सिलेक्टेड सेलाचे, क्लियर फॉर्मॅट. ओके, सो आय होप यू हॅव अंडरस्टूड हॉरिझॉन्टल अलायनमेंट, वर्टिकल अलायनमेंट कशें दिवप तें. वन मोर थिंग, इनस्टेड ऑफ सेईंग विथ सिलेक्शन, सपोज म्हाका इनपूट करपाक जाय रेंज, खंयच्या रेंजीक फॉर्मॅट करपाक जाय अशें इनपूट जर करूं जाय जाल्यार हाव यू वील टायप द प्रोग्राम्स. लेट्स सी RNG एज स्ट्रिंग. हांव एक वेरिएबल घेता आणि I will input that RNG is equal to input box. हांव रेंज कितें ती विचारता हांगा, एंटर रेंज. फक्त ती रेंज मात दितना सारकी दिवपाक जाय. I'll use small case variables. आता सपोज I have given range A1 to B5. आता त्या रेंजाक म्हाका हे सगळें अप्लाय करूं जाय, सिलेक्शनाक न्ही. सो वॉट आय वील से हियर, विथ रेंज इन ब्रॅकेट ते वेरिएबल RNG, रायट, आनी मागीर हें फुडलें येतलें. सो सपोज हांव रेंज दिता B5 to B7, सो इट वील टेक रेंज इन ब्रॅकेट B5 to B7 and accordingly it will apply to this. So let's see. So when I click on formatting cells, it will ask enter range. So here you need to give carefully. So I will say A3 colon B6. So easily maji range and say okay. So can you see A3 to B6 formatting apply zale. So we can do this formatting in a different way. तुम्ही इनपुट करू शकता रेंज आणि ती रेंज यूज करून हांगा तशें फॉर्मॅटींग करूं येता. or you can apply it to directly to a particular cell like this, or you can apply to the selection, select केल्ले cellank. Okay, so you have to know how to use it. जशें आमी लास्ट टायम हांवें दाखयला, सेल्स घेवनूय तुमकां करपाक मेळटा, डॉट फॉन्ट, डॉट कलर, वॉट एवर. एक्टीव सेलाक करपाक मेळटा. एक्टीव सेल म्हणजे जो करंटली तुमचो सेल एक्टीव आसा ताका फॉर्मेट अप्लाय करूं शकता. So this all this code what you can see here is all about formatting. Now only if you want different color with RGB you will have to try. हे तीन जर व्हॅल्यू तुम्ही चेंज करीत रावता, पूण इट हॅज टू बी फ्रॉम 0 to 255 असो खंयचोय नंबर दिवपाचो आनी वेगवेगळी कॉम्बिनेशन ट्राय करप. वेगवेगळो कलर तुमकां मेळटलो, वेगवेगळे शेड्स मेळटले. मोस्टली आय हॅव यूज ओनली RGB म्हणजे रेड, ग्रीन नाल्यार ब्लू. यू कॅन ट्राय आउट डिफरंट कलर्स हियर. Okay, so that's all for today's video.